नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं मंगलं गयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं गलं शिवमुखादं तद्ध्रुवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुर्ः रसिका भूयिभावुकाः ॐ व्यासं वसितनप्तारं शक्तिपुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात दशम स्कंध अध्याय 71 मतलब सिद्धांत है उद्धव को बचाले प्रभु ये जरासंध दुई ऐठ रजा को रखी पाखर दूत आसला से खबर देते आमको टे उद्धार करूँ प्रभु। इे नारद आसिक कहले बर्तमान राजस्व यज्ञ करने आपंकर पेशी पुओ भाई पांडव मान चाहते आपण साहाଯ୍ୟ ନେଲେ करेंगे डबल कम दीटा गुरुत्वपूर्ण कूटा आग हम कूटा पछ से उद्धव कहले बापा उद्धव तेज कह कौन कर उद्धव बतैले तो दीटा काम जोड़े कम ये नुह गोटे कम कमी राजस्व यज्ञ कर रजा परास्त कले राजस्व यज्ञ करने कले आग तो पराजय करा दरकार रजा द्वारा बोध बड़े हम तेणु से आम हस्तिना देकर यज्ञ कर्म आरंभ कर परास्त कर व्यवस्था करा जरासंध बड़े हम शेष श्री सुखवाच इति उद्धव वचः राजन सर्वतो भद्रमच्युतम देवर्षि जदुवृद्धाश्च कृष्णस्य प्रत्यपूजयन् इति उद्धववाच। सुखदेव कहते हे राजन परिहित महाराज उद्धवंकर एक प्रकार कथा को सर्वतो भद्र सब दिगर कल्याण सब पूरा पक्का ठीक कथा उद्धव कहले ए कथा भगवान कृष्ण ग्रहण करगले देवर्षि नारद जदुवृद्धा कृष्णस्य प्रत्यपूजयत् समर्थन समस्त हम समर्थन कले ठीक कथा देवर्षि नारद जदु मान वयस्क जदु मान कृष्ण समस्ते उद्धव कथा को स्वीकृति देले कले ठीक कथा अर्थ आदि सत्र प्रयाणाय भगवान देवकी सुत भृत्यां दारुक कैत्रादिन जैत्रादिने अनुज्ञाप्य गुरुर्विभु अथ आदिशत प्रयाणाय भगवान देवकी सुत भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को जावाई आदेश देले भृत्यां दारुक जैत्रादिने देवकी सुत इंद्रप्रस्थ जावाई प्रस्तुति आरंभ करने को दारुक जैत्र आदि सेवक मान को आज्ञा देदेले दारुक जैत्रादि अनुज्ञाप्य गुरुर्विभु गुरुजन को आदेश नहीं एमान को कहले दे तुम्हारा रथ प्रस्तुत कर चलिए निर्गम ज्या बरोधान स्वान ससुतान सपरिहता छदान शंकर्षण अनुज्ञाप्य जदुराजं च शत्रुघ्न सुतो पनितं स्वरथं आरुहत गरुड़ध्वजं निर्गमज्य अवरोधात् स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान्
ନିର୍ଗମ ଜିଆ ଅବରୋଧାନ। ଅବରୋଧ ମାନେ ଅନ୍ତପୁର ବାହାରି ସ୍ୱାନ ନିଜର ଅନ୍ତପୁରରୁ ବାହାରି ସସୁତାନ ସପରିଚ୍ଛଦାନ ନିଜର ପୁଅ ଏବଂ ଲୁଗାପଟା ପୋଷାକପତ୍ର ସବୁ ସହିତ ସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆଗରେ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆଉ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ସୁତ ମାନେ ସାରଥୀ ଦାରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଣାଯାଇଥିବା କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ରଥ ଦୀପ ମଠ ସାଦିନାୟକୀ କରାଳୟା ପରିବୃତ ଆତ୍ମସେନୟା ମୃଦଙ୍ଗ ଭେର୍ଯ୍ୟା ନକ ଶଙ୍ଖ ଗୋମୁଖୀ ପ୍ରଘୋଷ ଘୋଷିତ କକୁଭୋ ନିରାକ୍ରମତ୍। ତତଃ ତାପରେ ରଥ ଦୀପ ହାତୀ ଭଟ୍ଟ ସ୍ୱାଦିନାୟକୀ ଦାରୁକ ସଜବାଜ କରି ଜାଣିଥିବା ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ରଥରେ ନିଜେ ବସି ରଥାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାତିକ ସମନ୍ୱିତ ବିରାଟ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରଥାରୋହୀ ରଥ ଦୀପମାନେ ହାତୀ ଏବଂ ପଦାତିକ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକିରି କରାଳୟା ପରିବୃତ ଆତ୍ମସେନୟା ନିଜର ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ମୃଦଙ୍ଗ ଭେରୀ ଆନକ ଶଙ୍ଖ ଗୋମୁଖ ଏହିସବୁ ବାଦ୍ୟମାନ ବାଜିଲା। ପ୍ରଘୋଷ ଘୋଷିତ କକୁଭ ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପମାନ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଧରି ରଥରେ ବସି ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ନିରାକ୍ରମତ୍ ନୃ ବାଜି କାଞ୍ଚନ ଶିବିକାଭିପ୍ରଚ୍ୟୁତଂ ସହାତ୍ମଜା ପତି ଅନୁ ସୁବ୍ରତା ଯଜୁଃ ବରାମ୍ବରା ଭରଣ ବିଲେପଦସ୍ରଜଃ ସୁସଂବୃତଃ ନୃभिः ଅସିଚର୍ମପାଣିभिः ନୃ ବାଜି ସତୀଶିରୋମଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଦେଲେ। ନୃ ବାଜି କାଞ୍ଚନ ଶିବିକା ଶିବିକା ମାନେ ଦୋଳାରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ ପତ୍ନୀମାନେ ସବୁ। ତେଣୁ ସବୁ କିଏ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ କିଏ ଶିବିକାରେ ଗଲେ। ଶିବିକା ବି ଅଚ୍ୟୁତମ୍ ସହାତ୍ମଜା ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ପତି ଅନୁସୁବ୍ରତା ଯୋଉ ପତିଙ୍କର ଅନୁମାନ କଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ। କେମିତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମ୍ବର ସବୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଅମ୍ବର ଆଭରଣ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଲେପନ ଶରୀରରେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଛି। ସୁସଂବୃତା ନୃଭି ଅସିଚର୍ମ ପାଣି ବି ଏବଂ ଦେହରକ୍ଷୀ ଅସି ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଢାଲ ଧରିଥିବା ଦେହରକ୍ଷୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଶିବିକା ଆରୋହଣ କରିକି ଚାଲିଲେ। ନଭୂଷ୍ଟ୍ର ଗୋ ମହିଷ ଖରାଶ୍ୱତ ନ କରେଣୁ ବି
परिजन विरजोषितः षोलङ्कृतः कट्टकुट्टी कम्बलान्बरा द्यूपस्करा जजुः अधियुज्य सर्वतः। नर उष्ट्र माने उट्ट, गाई महिष, खर माने गध, अश्वतर, नह करेणुहि, अन्न माने सकट, अश्वतरी अन्न माने सकट, करेणु 300 वर्षीय हस्ती, हाथी पिला, परिजन 12 जोषित, निजर परिजन एवं 12 जोषित बारांगना बेश्या केते बजे जाउछन्ती षोलङ्कृत समस्त अलंकार मंडित होई कट्टकुट्टी कम्बलाम्बरा कट्ट माने मसिना कट्ट तंबू कंबल वस्त्र गुटी घोड़े आज तो हूँ घोड़े हम वस्त्र निजे पिंधे कि सब गुड़ाक धरिकी सागे आभरण दीपस्करा जजु अधियुज्य सर्वतः पालिकी उट्ट शगड़ तथा हाथुड़ी मानक बसी इंद्रप्रस्थ जावाक बाहर पड़े समस्ते। बलम बृहत ध्वज पटछत्र चामरी बरायुध भरण किरीट बर्मभि दिवांशुभि तुमुलरवं बभौरवे यथार्णवः क्षुभित तिमिंगिरोर्मिभिः। बड़ बड़ मगर बलम बृहत ध्वज पटछत्र चामरी बरायुधा भरण किरीट बर्मभि दिवांशुभि तुमुलरवं बभौ रवे यथार्णवः क्षुभित तिमिंगिरोर्मिभिः। तिमिंगिरो माने नदी समुद्रटा जमी बड़ बड़ मगर हेंटा पकड़ा षंढ सब हेंटा मारती सी तिमिंगल जदि हेंटा पकई पानी क्षुब्ध कर लहरी सहित लहरी गुड़ाक बड़ बेसी हम भयंकर शब्द हम से प्रकार सैन्यबल बृहत बृहत सैन्यबल ध्वज पताका पट्टछत्र चामरी श्वेतछत्र चामर बरायुधा भरण अस्त्र शस्त्र आभरण मान अलंकार सब किरीट वर्म भी मुकुट कवच जो एवं से सब उपरे पड़ुवा सूर्य किरण हेतु भगवान श्रीकृष्ण सेना से शोभा पाइला। लहरी उठे समुद्र विक्षुब्ध हो शोभा पाइला माने तिमिंगिर क्षुभित तिमिकी जी गिरी पके ए प्रकार विराट विराट मत्स्य सेवानंकर शब्द एवं लहरी भयंकर लहरी समुद्र में जमी लहरी उठिकी तिमिंगल मान शब्द सह लहरी उठी समुद्र भयंकर देखा जाए
ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଚୁର, ଧ୍ୱଜ, ପଟ୍ଟଛତ୍ର, ଚାମର ପଡ଼ୁଛି, ବରା ଅନେକ ଆୟୁଧ ଧରିକିରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୋଇକିରି କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇକିରି ବର୍ମ କବଚ ପିନ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିବାଂଶୁ ବି ତୁମୂଳ ରବମ୍ ବଭୌ ରବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସବୁ ଲାଗି ସୁନା ଇଏ ସୁରା ଚକଚକ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ତିମିଙ୍ଗଳମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ, ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଭଳିଆ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତିମିଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଏମାନେ ବି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଇକି ସବୁ ଚାଲିଲେ। ଅଥୁ ମୁନି ଯଦୁପତିନା ସଭାଜିତ ପ୍ରଣମ୍ୟତଂ ହୃଦି ବିଦଧତ୍ ବିହାୟସା ନିଃଶମ୍ୟ ତଦ୍ ବ୍ୟବସିତ ମାହୃତାରହଣ ମୁକୁନ୍ଦ ସନ୍ଦର୍ଶନ ନିବୃତ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଥ ମୁନି ଯଦୁପତିନା ସଭାଜିତ। ଯଦୁପତିନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଯଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରଦ ମୁନି ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ହେଇକିରି ନାରଦ ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ କରି ତଂ ପ୍ରଣମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜା ଉପକରଣ ଦେଲେ। ପ୍ରଣମ୍ୟତଂ ହୃଦି ବିଦଧତ୍ ବିହାୟସା ନିଃଶମ୍ୟ ତଦ୍ ବ୍ୟବସିତମ୍ ଆହୃତାରହଣ ତଦ୍ ବ୍ୟବସିତମ୍ ନିଃଶମ୍ୟ। ଭଗବାନ ଯାହା କରିବା କଥା ନାରଦ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ତ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ରାଜ୍ୟରୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିକିରି ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହସ୍ତିନାକୁ ଚାଲିଲେ। ତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭେଟି ଦେଲେ, ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଧରି ମୁକୁନ୍ଦ ସନ୍ଦର୍ଶନ ନିବୃତ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରେମ ହୋଇ ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଚାଲିଲେ। ରାଜଦୂତ ମୁବାଚେଦଂ ଭଗବାନ ପୀଡ଼ୟନ ଗିରା ମା ଭୈଷ୍ଟ ଦୂତ ଭଦ୍ରମ୍ବୁ ଘାତୟିଷ୍ୟାମି ମାଗଧଂ। ରାଜଦୂତଂ ଉବାଚେଦଂ ଭଗବାନ ପୀଡ଼ୟନ ଗିରା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଜଦୂତକୁ ଜରାସନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଦୂତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରେମରେ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ, ମା ଭୈଷ୍ଟ ଦୂତ ଭଦ୍ରମ୍, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ହେ ଦୂତ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ଆଉ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମା କଥା ଘାତୟିଷ୍ୟାମି, ମଗଧ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଧର୍ମଲା, ତାକୁ ମୁଁ ମାରୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ଏ କଥା ଦୂତ ହାତରେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ପ୍ରସ୍ଥିତୋ ଦୂତଃ ଯଥାବତ୍ ଅବଦନ୍ ନୃପାନ୍ तेपि सन्दर्शनं सौरैः प्रत्यक्षन् जन मुमुक्षवः। এই কথা কহিকি দূত প্রস্তুত ভগবান যেତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଶୁଣି ମୁଁ ମାରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଏବଂ
राजा लेकिन खबर दे प्रभु मारिया कथा कही सारे तेणु राजा मैंने सदर्शन शौरी सुरसेनकर पौत्र भगवान कृष्ण को देखा लालसा प्रतीक्षा करी जन मुमुक्ष मुक्ति मिलवा आशा भगवान को सौभाग्य को अपेक्षा करके रही भगवान को दर्शन मान तो मुक्ति सी कि ना जाते सियाड़े संसार बंधन मुक्ति सी अलग कथा किंतु बर्तमान जरासंध बाधिक रखी जेल दूसरी द्रुत मुक्ति आनत सौवीर मरुन तीर्त्वा विनशनम हरि गिरिन नदी अतियाय पूरग्राम ब्रजाकरान कहते हे परीक्षित जी भगवान बर्तमान बाहर हस्तिना जापी तेणु आनर्त सौवीर मरुभूमि राजस्थान मरुभूमि से सब राज्य भीतर दे भगवान कृष्ण गिरिन नदी पर्वत पहाड़ नदी सब अतिक्रम कर पूरा ग्राम प्रजा करा नगर गाँ गंडा पड़ो सहर पड़ो सब अतिक्रम कर पहाड़ पर्वत नदी नाल अतिक्रम कर आगे चलले कड़े जी हस्तिनापुर राजस्व यज्ञ हम तत्व दृशतवती तीर्त्वा मुकुंदूथ सरस्वती पंचानथ मत्स्यांश शक्र प्रस्थम अथागमत हस्तिना इंद्रप्रस्थ को जी हस्तिना अच्छी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र हाथ में इंद्रप्रस्थटा अंग भाग पड़ी तेणु इंद्रप्रस्थ बर्तमान गौरवान अच्छा तेणु बर्तमान ततः दुष्यवती दुष्यवती गोटे नदी तेणु से दुष्यवती नदी की पारी हेले मुकुंदोथ तापर सरस्वती नदी पड़े पारी हेले पांचालन जो द्रुपद होती राजा पांचाली सीठी पांचाली पिता कौन पांचाल को अतिक्रम कर मत्स्य देश को अतिक्रम कर देश ना सब शक्रप्रस्थम इंद्रप्रस्थ जोटा युधिष्ठिर राजधानी से पहुँचले तमुपा गतमाकर्ण्य प्रीत दुर्दर्शनम नृणान अदात शत्रु निरगत सोपाध्याय सुहृतव्रत तम उपागतंगाकर्ण्य युधिष्ठिर शुणिले दूत खबर देदेला आज प्रभु पहुँचे एक खबर पाइला प्रीत अत्यंत खुशी दुर्दर्शन नृणान साधारण लोकंकर दर्शन पाइबा कष्ट साधक करना तेणु यही प्रकार जो भगवान दर्शन अत्यंत दुरूह से प्रभु को आशीर्वाद शुणी रात शत्रु राजा युधिष्ठिर कौन कले निरगात सोपाध्याय निजर उपाध्याय गुरु गुरु एवं सुहृदजन मैं निज लोक मान सागे धरी बाहरी पड़े कृष्ण को देखे गीत बादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्यदात स ऋषिकेशम प्राणः प्राणं इवाद्रुतः गीत बादित्र घोषेण बर्तमान विभिन्न प्रकार वाद्य बाजुची मंगल गीत बोला ब्राह्मण मैंने स्वस्तिवाचन वेदपाठ कर सब सब सागे युधिष्ठिर भगवान आसवे पाछटी आने ना स्वागतम भो तेरे ये प्रकार सब
गीत नृत्य बाद्य सब चलला वेदनाद है अभ्यत स ऋषिकेशम सह युधिष्ठिर बर्तन देखिए ऋषिकेश हृषिकारांगी सह इंद्रिय मानकर इंद्रिय विजेता ऋषिकेश सदर्थ इंद्रिय मानकर स्वामी बा इंद्रिय विजेता भगवान श्री कृष्ण पाखे पहुँचीगले प्राणा प्राणंगिवावृत अत्यंत आदर सहित ऋषिकेश भगवान को स्वागत करने चलने मुख्य प्राण सहित मिलित होगा बाहर इंद्रिय माने मुख्य प्राण सहित मिलित होगा बाहर परी युधिष्ठिर बाहर प्राण प्राणंगिवावृत प्राण गोटे वायु ना वायु पांचटा 10टा 5टा नहीं आउ पाँच कम भिन्न प्रकार छिंक आकाश ये सब अधोवायु युवा सब किंतु पाँच है मुख्य प्राण अपान उदान समान व्यान तेणु प्राण वायुटा धीरे मुख्य जोटा जीवन को रखी तेणु से प्राणवायु सहित अन्य वायु मान मिशिला भाया प्राणायाम कले प्राणवायु सहित सब वायु मिश्रण हम गुद देश अपान वायु प्राणवायु है सहस्रार तेणु निश्वास छाड़ी गुद देश पर्यंत प्राणवायु छाड़ नहीं पुणी अपान वायु सहित प्राणवायु को ऊर्ध्व को आण तेणु प्राण अपान मिश्रित होकर तल उपर हे भर अन्य वायु सब रे आउ 3टा भर रही जहाँफल कौन हम वायु संगत श्रृंखलित हो अपान वायु कुपित हेले मनुष्य मरे तेणु अपान वायु सहज कोप कर प्राणायाम करते तेणु दृष्टिया मुख्य प्राणवायु सहित अन्य वायु माने मिशी प्राणायाम द्वारा चल विचल होती और सीटा आमोददायक सीमित मुख्य प्राणवायु सहित अन्य वायु मान मिश्रा मुख्य प्राण हेले किए कृष्ण सहित युधिष्ठिर मिशिले दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदय कृष्ण स्नेहेन पांडव विराट दृष्टम चिरात दृष्टम प्रियतम सस्वजेथ पुनः पुनः दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदय कृष्ण स्नेहेन पांडव पांडव कि पांडुनंदन युधिष्ठिर अजात शत्रु युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को देखी हृदय स्नेह गदगद है स्नेहेन विकीर्ण हृदय स्नेह द्वारा क्लीन्न मैंने आद्र उदा हो स्नेह चित्त आद्र हो चित्तर कठोरता पड़ा प्रेम आजीगला चित्त विकीर्ण हृदय चिरात दृष्टम प्रियतम बहुत दिन प्रियतम को देखी नथिबा प्रियतमा जेमती सस्वजे गाढ़ आलिंगन करे देखा क्षणी सेमती दीर्घ दिन देखी नथिबा भगवान कृष्ण देखी ना आसी ना बहुत दिन तेणु बर्तमान भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर आलिंगन कले सस्वजेथ पुनः पुनः बारंबार आलिंगन कले दुर्भ्याग परिसज्य रमाण ओला ओलालयम रमा मोलालयम रमा मोलालयम मुकुंद गात्रम नृपतिगर हता शुभ लेभे पराणी निवृत्ति मसृणोचन हृष्यतनु विश्रुत लोक विभ्रमा दुर्भ्यां परिसज्य रमा मलालयम
ରମାଙ୍କର ଅମଳ ଆଳୟ। ଆଳୟ ମାନେ ଘର, ରମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ବାସସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ରମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ। ହୃଦୟରେ ସେ ବସିକି ରହନ୍ତି ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ରମାଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସଦୃଶ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଗାତ୍ର ପ୍ରତି ହତାଶୁଭ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା। ହତ ଅଶୁଭ ହତାଶୁଭ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲେଭେ ପରାୟଣ ନିବୃତ୍ତି ଅଶ୍ରୁଲୋଚନ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା। ଓ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଜି କି ଶୁଭ ଦିନ, ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ହୃଷ୍ୟତନୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ, ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବର ସୂଚକ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବା, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା। ହୃଷ୍ୟତନୁ ବିସ୍ମୃତ ଲୋକ ବିଭ୍ରମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସାର ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ସଂସାରକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ। ଆଉ ସଂସାର ଚିନ୍ତା, ସଂସାର ବିଭ୍ରମ, ଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା, ସଂସାର ଭୁଲିଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ, ଅଶ୍ରୁଲୋଚନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ତମ୍ ମାତୃଳେୟଂ ପରିରଭ୍ୟ ନିଭୃତ ଭୀମ ସ୍ମୟନ ପ୍ରେମ ଜବାକୁଳେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯମୌ କିରୀଟି च ସୁହୃତ୍ତମ ମୁଦା ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବାଷ୍ପାଃ न ପରିରେଭିରେ ଅଚ୍ୟୁତମ୍। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଚାରିଟା ଭାଇ ଛାଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ? ତେଣୁ ତମ୍ ମାତୃଳେୟଂ ପରିରଭ୍ୟ ନିବୃତ। ତାପରେ ଭୀମସେନ ଆସି ନିଜର ମାତୃଳେୟ, ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ଇଏ ପିଇସି ପୁଅ, ସେ ମାମୁଁ ପୁଅ, ବସୁଦେବଙ୍କର ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଲେ କୁନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଇସି ପୁଅ, ମାମୁଁ ପୁଅ। ତେଣୁ ଭୀମ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଭୀମ ସ୍ମୟନ ପ୍ରେମ ଜଳାକୁଳେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼। ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ମାରିଥାନ୍ତି। ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଯମୌ। ଯମ ମାନେ ଜାଳା, ଜାଳା ଭାଇ କିଏ? ସେ ନକୁଳ ସହଦେବ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ। କିରୀଟି च, ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସୁହୃତ୍ତମମ୍, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ସୁହୃତ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆହୁରି ଭଲ କରି ମିତ୍ର। ତେଣୁ ସୁହୃତ୍ତମମ୍, ମୁଦା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବାଷ୍ପାଃ, ଏ ତିନି ଜଣ ଆଗ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ହୋଇଗଲା। ପରିରେଭିରେ ଅଚ୍ୟୁତମ୍, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନେନ ପରିଶୋକ୍ତ ଜମାଭ୍ୟାଂ ଅଭିବାଦିତ। ଅର୍ଜୁନ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସାଙ୍ଗତ ତେଣୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ନମସ୍କାର ଅଛି କି? ତେଣୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଜମାଭ୍ୟାଂ ଅଭିବାଦିତ, ଏବଂ ଯମ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ସଦାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ମ। ଯମ ମାନେ ଜାଳା, ଜାଳା ଭାଇ ଦୁଇ, କିଏ? ନକୁଳ ସହଦେବ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଅଭିବାଦିତ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ପାଦରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଭ୍ୟ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧେଭ୍ୟଶ୍ଚ ଯଥାର୍ହତ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବତା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ। ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ମାନିତୋ ମାନୟା ମାସ କୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୈକେୟାଙ୍ଗନେ ସୁତ ମାଗଧ ଧର୍ବା ବନ୍ଦିନ ଚୁପମନ୍ତ୍ରିଣ
କୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେକୟ ସବୁ ଦେଶ। ଏ ଦେଶର ନରପତିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସିଏ ନମସ୍କାର କଲେ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାନିତ ମାଧବୀୟ ମାସ ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସିଏ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୈକେୟ, କୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୈକେୟ ଦେଶର ରାଜାମାନେ, ସେଠି କେତେକ ରାଜା ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଛୋଟିଆ ସମ୍ରାଟ ସେ, ଆଉ କରଦ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସୁତ ମାଗଧ ଗନ୍ଧର୍ବା ବନ୍ଦିନ। ସୁତ ମାଗଧ ବନ୍ଦୀ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ଏକ କାମ ନା, ସୁତ ବୋଇଲେ ଯିଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ମାଗଧ ଯିଏ ବଂଶାବଳୀ କି ଗାନ କରିବେ, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରଜାଙ୍କ ପାଖେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କି କ'ଣ ସୁନାମ ଅଛି ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରାଣ, ଇଏ ବଂଶାବଳୀ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବେ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକିରି କେବଳ ସ୍ତୁତି ପାଠ ତୁଷ୍ଟୁଭୁ ନୃତୁ ଯଜ୍ଞୁ। ସୁତମାଗଧ ବନ୍ଦୀ ଚୋପମନ୍ତ୍ରୀଣ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ପଟ ବୀଣା ପଡ଼ବ ମୁଖୀ ବ୍ରାହ୍ମଣାଚାରବିନ୍ଦାକ୍ଷମ ତୁଷ୍ଟୁଭୁ ନୃତୁ ଯଜ୍ଞୁ। ନାଟୁଆଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଗୀତ ଗଲା, ବାଦ୍ୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଚାଲିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ପଟହ ବୀଣା ପଡ଼ବ ଗୋମୁଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା। ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଗରେ ନାଟୁଆଣୀ ସବୁ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲେ, ଗୀତ ଗଲା ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଏବଂ ସୁହୃଦ୍ଭି ପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଶିଖାମଣି ସଂସ୍ତୂୟମାନ ଭଗବାନ ବିବେଶାଳଙ୍କୃତମ ପୁରମ୍। ଏବଂ ସୁହୃଦ୍ଭି ପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, এই ପ୍ରକାର ନିଜର ମିତ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ତଥା ଆଉ ରାଜା କେତେକ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିତ୍ର, କାରଣ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ। ଆଉ ଯିଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମିତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିତ୍ର ସିଏ, ତେଣୁ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ରାଜା ତଥା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଶିଖାମଣି, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ନଳ ରାଜା, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକା च वैदेही, पुण्यश्लोक जनार्दन। भगवान निजे जनार्दन, से भी पुण्यश्लोक। तो पुण्यश्लोक कहले कौन? जो मानकर श्लोक माने कीर्ति गाथा गान कले मंगल हम, कहीं से कीर्तिटा से प्रकार मंगलमय कीर्ति। जन उपकार जी कीर्ति तार मंगल, जन उपकार माने जनार्दन उपकार। प्रत्येक व्यक्ति भितर प्रभु सत्ता अच्छी, तेणु समस्त कल्याण कले भगवान सेवा है। मूर्ति पूजा खाली कले, विग्रह को धरिकी देखी बसो, ता द्वारा पाउसरे घी कुड़ाइवा जहाँ संगे समान से एक कथा सुंदर भाव भगवान कौटी कहते। तृतीय स्कंद 29 अध्याय कहुई बहुत सुंदर भाव में कपिल देव संवाद सीटी कहुई। तेरे केवल विग्रह पूजार किसी भी अर्थ नहीं, पैसा कर किसी भी तर प्रत्येक भीतर प्रभु सत्ता अच्छी। तेणु कार कौन असुविधा सुविधा टे दया परवश हो, समस्त प्रति कृपा कर। तापर कहीं प्रत्येक भीतर प्रभु सत्ता। जड़े दुखरे पड़ी विगड़े है कौन 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 दे कौन घर बुझा, समस्त को साहाय्य कर, समस्त कल्याण चिंता कर।
किए असुविधार पड़ी साहाଯ୍य कर बोले ताहा प्रभुंकर सेवा केवल विग्रह सेवा कले किसी होनी पाउंसरे घी पोड़ा निरर्थक काठ जलुची निआ घी पोड़े सिना जी जल पाउंसरे पोड़े बेकार है सुंदर कथा गीता कहले कुआड़े पड़ा ताले जो गीत पशिले भगवान पुण्य श्लोक पाठ पढ़ा तेणु पुण्य श्लोक मान भर सर्वश्रेष्ठ शिक्षामणि पुण्य श्लोक मान भर अनेक नर नर होते अनेक राजा कीर्तिमान अच्छा गान कले हम किंतु सी समस्त भितर सर्वश्रेष्ठ प्रभु पुण्य श्लोक शिक्षामणि माने मुकुटमणि सदृश होता भगवान कीर्ति गान चलला समस्त सुहृद मान भितर भगवान चलले कुआड़े स्तूयमान भगवान स्तुति करा किए सुत मागध बंदी मान द्वारा स्तुति पाठ कराऊँच गीत बोलवा लोक गीत बोल नाटक कर सब बाजुची ये प्रकार अवस्था अलंकृतम पुरी से नगर विशेषण गोटे दिगला असीन भी साजसजा धूम गुआ गछ कदली गछ पोता अवतरण पताका सब खजा विभिन्न प्रकार ये प्रकार इंद्रप्रस्थ भर प्रवेश कले संसिता केमी संसिक्त वर्त्म कल्याण मदगंधद्वयी चित्रध्वजी कनक तोरण पूर्ण कुंभे सजा होती वर्णना कले मृष्टा मृष्टात्मभींगे नवदुकूल विभूषण सख गंधी द्रवी युवतीभिश्च विराजमान केमितिका सजा होता ना संसिक्त वर्त मार्ग सबू अगुरु चंदन कर्पूर कस्तूरी ये सब पड़ी सुगंध जल चेंचा धूली उड़ार नहीं सुगंध बाहर करिणाम मदगंध तो ये दंता हाथी मान गोटे मदमत्त हाथी गंड देश क्षरित हुए मद से गोटे सुगंध से गंध बारी भूमि पड़ी सी सुगंध भी हूँ चित्रध्वजी विचित्र ध्वजा चित्रध्वजा कहले आ गोटे हम अनेक कलर थी ध्वजा विभिन्न रंगर ध्वजा सब लगी पताका चित्रध्वजी गोटे कना विभिन्न रंग रही कला धला नली एमती सब अलग अलग बाकी चित्रध्वजा से कह विचित्र ध्वजा मान द्वारा शोभित कनक तोरण पूर्ण कुंभे आंब ढाल लगे कनक तोरण सोनारे तोरण हो पूर्ण कुंभ बसी मृष्टात्महि नवदुकूल विभूषणाश्रक मृष्टात्मभीर नवदुकूल विभूषणाश्रक नूतन वस्त्र नववस्त्र आभूषण पुष्पहार पिंधि नगर नर नारी मान मृष्टा मृष्टात्महि निजे निजे गाधुआ पधुआ कर भगवान आसिले तो शुणीदेला ये तो सजा है सब पूर्ण कुम बस तोरण सुनार ध्वजा पताका सब लगी विचित्र पताका मार्ग सब सुगंध जल सिंचा हाथी मान मद मद गंड देश निश्चित मद मदगंध मध्य भूमि बाहर से भूमि पड़ी से सुगंध बाहर प्रजा माने नर नारी माने वेशभूषाही नवदुकूल नुआ पाट वस्त्र पिंधि अलंकार पत्र लगी फुलबाण पकई गंधी द्रुही सुगंध चंदन सब ओढ़ी युवती विराजमान नृभि युवती नर नारी समस्ते आसिक नुआ वस्त्र पिंधि अलंकृत हो फुलबाण पकईक वेशभूषा भगवान को देखिए सब जगह तापर
उद्दीप्त दीप बड़ी भी प्रतिशब्द जालो निर्जात धूप रुचिरम विकसित पताकं मूर्धन्य हेम कलशै रजतूर श्रृंगै जुष्टं ददर्श भवनै कुरुराज धाम कुरु राजांकर धाम माने राजधानी कुरु राजांकर स्थान समस्ते कुरु बोली कह वंशर जन गुरु थे तेणु सब कौरव पांडव समस्त गुरु कह तेणु कुरु राजधानी कुरु राजा धाम मान स्थान राजधानी को देखिले प्रभु केमी कही उद्दीप्त दीप बड़ी भी प्रति सद्म जाल प्रत्येक घरे दीप लगी मांगलिक दीप प्रभु आसुन तो गाँ गाँ भ्रमण करेंगे भोग खाइबे द्वार सब सब द्वार दीप लगे कलश बस दीप लगे हवा कथा तेज है बर्तमान प्रति सद्म प्रत्येक घरे दीप लगी दांड थुआई निर्जात दांड पिंडारे निर्जात धूप रुचिरम विलसित पताकम गवाक्ष देकरी बर्तमान झरका आउ ये प्रकार व्यवस्था रहा गवाक्ष गाईर आखि भाया पथर टी कणा होता तेणु ता भर से गवाक्ष देकरी धूप धुआं सब बाहर घर धूप दिखाई झुणा गुड़ सुगंध द्रव्य सब दिखाई झुणा धूप बाहर व्यवस्थित पताक प्रत्येक द्वार घरे द्वार देश तोरण हो पताका खोजाई जुष्टम ददर्श भवनी यही प्रकार कुरु राजधानी की भगवान कृष्ण देखी देखी प्रवेश कर प्राप्त निशम्य नरलोचन पान पात्र औत्सिक्य वियस्म विश्रथ केशदुकूल बंधाहार सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतिन्यस्तल्पेने द्रष्टुं जलु जुवतयस्व नरेन्द्र मार्गे सुंदर कथा आउरी कौन है ना प्राप्त निशम्य नरलोचन पान पात्र नरलोचन पान पात्र पान पात्र कौन पीवा ग्लास हो कि गिना हो कि कौन पीवा पात्र हेले प्रभु नरलोचनर पीवा पात्र पीव किए से ताले पाटी ना नहीं मो आखि पीव कि नहीं नरलोचनर पान पात्र जे भगवान कृष्ण होचंदी पान पात्र नरवान लोचनर पान पात्र हेले प्रभु कि सुंदर कथा ताले पाटी गोटे पान पात्र पानी पिया हम किंतु प्रभु हेले आखि पान पात्र नरलोचन पान पात्र प्राप्त निशम्य नरलोचन पान पात्र भगवान कृष्ण आसिक पाईगले एक कथा राजधानी पाईगले एक कथा शुणिकी औत्सुक्य विश्रथ विश्रसित केशदुकूल बंधारा स्त्री लोक मैंने विभिन्न प्रकार गृहकर्म लिप्त थिले भगवान आसीगले बोली प्रभु आसुनी भाग्य बाजुची सब गोटे बाधा बाधिकी कौन आसवे लोग है तेणु से स्त्री मैंने विभिन्न प्रकार कर्म लिप्त थे नाटक कीर्तन वाद्य ब्राह्मण वेदपाठ कर प्रकार अवस्था जाऊँच तेणु समस्ते सथित केश दुकूल बंध मुंडर खसा खसी पड़ला लुगा भी हुगड़ा हो सारा भिटला ये प्रकार अवस्था आ विकलिया दौड़े सब घर भर सद्यो विसर्ज्य गृहकर्म पतिंश तल्पे किए कौन घर कर्म गृह कर्म लिप्त थे स्त्री माने गृहिणी माने किए शज्यारे पति सहित थिला समस्त कर्म त्याग करी दांडू दौड़े प्रभु आसुँच खोसा खोसी पड़े लुगा कड़े अस्तव्यस्त
द्रष्टुम जजुः युवतयः स्म नरेन्द्र मार्गे। नरेन्द्र मार्ग राजमार्ग प्रभु जाऊँ तो से राजमार्ग आसिक पहुँची गले घर बाहर द्वार पलि सब देखा प्रभु तस्वीन साधारण कथा शुद्ध भाव वर्णना कराई आठ तस्वीन सुसंकुल इभास्वरथ दीपद्भीगे कृष्णं सभार्च्यम् उपलभ्य गृहाधिरूढागा नार्यः विकीर्य कुसुमैः मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुः उत्स्नय दीक्षितेन तस्मिन् सुसंकुल इभास्वरथ द्विपद्भिः सुसंकुल इभ माने हाथी अश्व रथ आसीते तो बर्तमान चतुर्ंगिणी सेना आसछन् प्रभु सहित युद्ध हम ना राजस्व यज्ञ फल राजा प्राप्त कर तेणु गजारोही अश्वारोही रथारोही बाकी पदाधिक सब सैन्य आसछन्ति तेणु एगुड़ा सब सुसंकुल गुड़ा व्याप्त होती कृष्ण सभार्यम उपलभ्य गृहाधिरूढ़ा से समस्ते शुणी खाली भगवान कृष्ण आसना पत्नी गुड़ाक आ 16,108 सब पत्नी आसती पिला परिवार सब आसा शुणिबार कौन कले सौभाग्य उपलभ्य गृहाधिरूढ़ घर छात उपरକୁ सब चलीगले नार्य नारी मान कौन कले विकीर्य कुसुमे मनसोप गुह्य सब पुष्पवृष्टि कले प्रभु को फूल फिंगिले एवं मन मन प्रभु को आलिंगन कर पकेले भगवान ना प्रभुकर धन्य होगले प्रभु को आलिंगन मन मन कले छात उपरକୁ जाई भगवान को दर्शन करी फूल फिंगा सहित प्रभु को मन मन आलिंगन करी सुस्वागतम भो प्रभु आपन को शुभागमन आमर इंद्रप्रस्थ को शुभागमन ए प्रकार कही विदधु उत्सय वीक्षितेन समस्ते उत्कंठार सहित प्रभु को चाहिए एवं आलिंगन कर पुष्पवृष्टि कले उच्चु स्त्रिय पथि निरीक्ष मुकुंद पत्नी ताराजोडु पशः किमकार्यमुद्भिः चक्षुषां पुरुष मौली रुदार हास लीलागा बलूक कलयागा उत्सव मातनुतिंगी उच्चु स्त्रिय पथि निरीक्ष मुकुंद पत्नी भगवान कृष्णकर पत्नी मान को देखी से इंद्रप्रस्थर स्त्री माने कथबार्ता होउचंदी तारा दथा उडुप सहा किम कार्य मुद्भिः कहले ये सौभाग्यवती राणी माने केते पुण्य कर नथिले सते कहीं ना ये भगवान कृष्णकर कि सुंदर रूप विलासपूर्ण कटाक्षपात एमान को चाही एमानकर एपरि भाव में श्रीकृष्णकर राजपथरे चाही एमान नेत्र को परम आनंद प्रदान कर केड़े भाग्यवती देख कृष्ण भाया पति पाई ए प्रकार चिंतन कर किए से इंद्रप्रस्थर गृहिणी माने भगवान को देखी पत्नी मान को देखी कहले अहो भाग्य ये कि तपस्या करते कि एगुड़ाक भगवान को पाईगले पति रूप जो सदाबले मंदहास एवं चाणी कमनीय रूप ये रूप माधुर्य को सदाबले अनुभव कर धन्य माने तत्र तत्रोपसंगम्य पौराः मंगलपाणयः चक्रुः सपर्ज्यां कृष्णाय श्रेणी मुख्याः हतेजसाः
ହତେଇ ନଶଃ। କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ତ ସବୁ ଲୋକ ସିଧା ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇପାରିବେନି, ଆଉ ଅଳି ହେଇଯିବ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଠୁ ଠେଲା ଠେଲିକି ମରିଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟା ତତ୍ର ତତ୍ର ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ପୌରାହା ମଙ୍ଗଳ ପାଣୟ ପୁରବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥବାସୀ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚକ୍ରୁ ସପର୍ଜ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଫୁଲଟି ଦେଇଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ, ଏମିତି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଯେ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଉପହାର ଦେଇ କୃଷ୍ଣାୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଖ୍ୟା ହତେଇ ନଶଃ ସବୁ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଲା। ଅନ୍ତଃପୁରଜନୀ ପ୍ରୀତ୍ୟା ମୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ୍ଲଲୋଚନୀ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୟୂରଭିଭେଦ ପ୍ରାବିଶତ ରାଜମନ୍ଦିରମ୍। ଅନ୍ତଃପୁରଜନୀ ପ୍ରୀତ୍ୟା ମୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ୍ଲଲୋଚନୀ। ଅନ୍ତଃପୁରର ନାରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିହଳ ନୟନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ନା, ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସିଏ ଆନନ୍ଦକୁ ଇଏ ଆନନ୍ଦ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦମୟ ନା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସମ୍ଭ୍ରମୀ ଅଭ୍ୟୁପିତ ପ୍ରାବିଶତ ରାଜମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଯାଇକି ରାଜମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସରିଯିବା ଆମର ଟିକେ ଅଛି। ପୃଥା ବିଲୋକ୍ୟ ଭ୍ରାତୃୟଂ କୃଷ୍ଣଂ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରଂ ପ୍ରୀତାତ୍ମୁତ୍ଥାୟ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କତ ଶଶ୍ରୁଷା ପରିଶସ୍ୱଜେ। ପୃଥା ମାନେ କୁନ୍ତୀ, କିଏ ସେ ପିଇସି ନାନୀ। କ'ଣ କଲେ? ବିଲୋକ୍ୟ ଭ୍ରାତୃୟଂ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବାପା। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମା ଦେଇଯିବି କହ। ବିପଦ ସନ୍ତୁର ଶସ୍ୟ ତତ୍ତ ତତ୍ତ ଜଗତ ଗୁର ଭବତଃ ଦର୍ଶନଂ ଯସ୍ୟ ଅପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନଂ। କି ପାଠ ମାଗିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିପଦ ସନ୍ତୁନ ଶସ୍ୟ, ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ୁ ନା, ହେରେ ବାପା କେଉଁ ବିପଦ ଅଭୁଛି ଆଉ ବିପଦ ମାଗୁଛୁ ନା, କ'ଣ କରିବି? ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମେ ଆସିକି ପାଇଯିବ। ଆଉ ତୁମ ଦର୍ଶନଟା ଅପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନମ୍, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବାନି ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ନା, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଡାକିବି ତୁମେ ଆସିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ତମ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ। ଏକଥା କୁନ୍ତୀ ମାଗିଥିଲେ। ସେଇ କୁନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯିଏକି ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ୍ରିଭୁବନର ମାଲିକ, ଏକଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତାତ୍ମୁତ୍ଥାୟ ଅତି ପ୍ରେମରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଶଶ୍ରୁଷା ପୁତ୍ରବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦಂ ଗୃହମାନୀୟ ଦେବଦେବୀ ସମାତ ମାଦୃତଃ ପୂଜାୟାଂ ନାବିନ୍ଦତ କୃତ୍ୟଂ ପ୍ରେମୋ ଦୋପହତୁ ନୃପଃ। ପ୍ରେମ ଦୋପହତୁ ନୃପଃ କହିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦಂ ଗୃହମାନୀୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଦେବଦେବେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦେବଦେବେଶ ଦେବତା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ଘରକୁ ନେଇ ପୂଜାୟାଂ ନାବିଦତ କୃତ୍ୟଂ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦର ଭାବ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲେ। କେଉଁ କର୍ମରେ ପୂଜା କରିବା? ପୂଜାୟାଂ ନାବିଦତ କୃତ୍ୟଂ ପ୍ରମୋଦ ପହତୁ ନୃପଃ। ସବୁ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି,
ଆଗ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କଥା, ଆଗ ଚା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାମାନେ ଏତେ ବାୟା ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି, ସିଏ ପୂଜାର କୁକ୍ରମ, ସେ କ୍ରମ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆଗ ପାଣି ଦେବା ନା ନାହିଁ, ଆଗ ପାଣି, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ କି ଫୁଲମାଳ ପକାଇବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସେସବୁ କ୍ରମ ଭୁଲିଗଲେ। ପିତୃ ଶ୍ୱଶୃ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରେ ଅଭିବାଦନମ୍। ପିତୃଶ୍ୱଶା, ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ମାନେ ଇଏ ପିଇସି ନାନୀ କି ଶ୍ୱଶୃ, ପିତୃ ଶ୍ୱଶୃ ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପିଇସି କୁନ୍ତୀ ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସରେ ବଡ଼ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଲ ହେବନି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସମାନ ଦେବା କଥା ଏଇଟା ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପାର୍ଟଟା ଉଠିଗଲାଣି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା କି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ନା ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ଲୁଆଇକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହେବ କ'ଣ ନା, ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରେ ଅଛି, ହୃଦୟଟା ତଳେ। ତେଣୁ ହୃଦୟଠୁ ତଳକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ତରଳ ଅଂଶ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିବାର ସୁବିଧା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆସିକି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଲୁଆଇକିରି ପ୍ରଣାମ ଯେତେ କରିବ, ଯେତେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନମନ କରିବ, ତାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ରିୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକା ହେବ। ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରଣାମଟା ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହା କଥା ବୁଝୁନାହିଁ କେହି। ସିଏ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ବି ମୁଣ୍ଡଟା। ତେଣୁ ସାଧନା କଲା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ବସୁଛେ ହୁଏ, ଆଗ ମୁଣ୍ଡଟି ତଳକୁ ନେଇକିରି କିଛି ସମୟ ରଖିବାକୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସରିଲା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ରଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପ୍ରଣାମ ମାନେ ନମସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କିଛି ପଇସାକର ହେବନି। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ପାୱାର ହାଉସ୍। ସବୁ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ତ ରହିଛି, ଆଉ ଇଏ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କଥା କିଏ ବୁଝୁନି। କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଅଭିବାଦନମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣୟା ରାଜନ୍ ଭଗିନ୍ୟା ଚାଭିବନ୍ଦିତ ନିଜର ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ସେ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଶୁଶ୍ରା ସଂଚୋଦିତା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ଆନର୍ଷ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟାଂ ଭଦ୍ରାଂ ଜାମ୍ବବତୀ ତଥା ଅଷ୍ଟପାଠ ମହିଷୀ। ସୁଶ୍ରା ସଂଚୋଦିତା କୃଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣା ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଉନୁ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାଛଡ଼ିକିରି ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ କହିଦେଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଭଦ୍ରା ଜାମ୍ବବତୀ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ କରି କୁନ୍ତୀ ଯାଇକରି ଆଣିଲେ। ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ କାଳିନ୍ଦୀ ମିତ୍ରବିନ୍ଦାଞ୍ଚ ସୌ ଶୈଯ୍ୟାଂ ନାଗ୍ନଦିତିଂ ସତୀଂ ପୁଣ୍ୟାଂ ସାଭ୍ୟାଗତାସ୍ତୁ ବାସଃ ସକ୍ ମଣ୍ଡନାଦିଭିଃ। ଆହୁରି ଅନେକ ନାଁ ସବୁ କହିଲେଣି। କାଳିନ୍ଦୀ, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ଶୈବ୍ୟା, ନଗ୍ନଜିତ୍ ଏସବୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଆଉ କେତେ ତ ଆସିଛନ୍ତି 16,000 108 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲମାଳ, ଚନ୍ଦନ, ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସୁଖମ୍ ନିବାସୟାମାସ ଧର୍ମରାଜ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ସୈନ୍ୟଂ ସାନୁଗାମାତ୍ୟଂ ସଭାର୍ଯ୍ୟଞ୍ଚ ନବମ୍। କମ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୁଡ଼ାକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖମ୍ ନିବାସୟାମାସ ଧର୍ମରାଜ, ସମସ୍ତେ ଯଥାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା
समस्त सुविधा रखईदे युधिष्ठिर एवं सैन्य लुठरा रही भगवान घर को आसिक रही पत्नी मैंने घरे रही घोड़ा घोड़ा सागर रही सब यथास्थान जाए रखईदे तर्पयित्वा खाड्डवेन बह्नि फाल्गुन संयुतः मोचयित्वा मयं जेन राज्ञे दिव्या सभा कृतागा तर्पयित्वा खाण्डवेन बह्नि अग्नि बर्तमान अर्जुन सांगे रही भगवान श्रीकृष्ण खाण्डवन अग्नि की प्रदान कले अग्नि कहे कौन कर अजीर्ण हो अग्निकर अग्निकांति तेणु कहले औषध खाई औषध मान तो सबटा ना तेणु जंगलटा खाण्डवनटा जगिक मत खाईदेव मोर रोग भल हो जाता कहले ठीक अच्छे अग्नि किसी खाण्डवन कृष्ण सहायतार अर्जुन खाण्डवन को अग्नि खाइबा जी द्वारा प्रतिरोध कले खाई देवता युद्ध कर कौन अर्जुन से युद्ध कले किंतु समस्त पराजय कर अग्नि आराम खाइले तेणु मोचयित्वा मय से गोटे मयदान गोटा था सब मायावी जहाँ चाहिए गोटे कौन करदेव सी विश्वकर्मा भाया सृष्टि रचना जानी इे माया तेणु सी बर्तमान राजा गोटे दिव्य सभा देता जोटा स्थल भाव जल भाव दिश जोटा स्थल भाया दिश से सभाटी को सी खुशी देता उवास कथित मासन राज्ञ प्रिय चिकीर्षया विहरन अरथ मारुह्य फाल्गुनेन भट्टे वृत भगवान बर्तमान से जगार कथित मासन राज्ञ प्रिय चिकित्सा ये जो मयदान प्रदत्त सभाटा नु कि गोटागत दुर्योधन राज्ञा भी कारण है सर्वनाशर बाट ये गोटिक तेणु गोटिक वर्णना कले किसी दिन से प्रभु आसुँच सरले जी ना कौन तेणु किसी मास रही युधिष्ठिर खुशी करने राज्ञ प्रिय चिकीर्षया राजा युधिष्ठिर खुशी करने रहिले विहरन नथमारूह्य रथरे अर्जुन सहित चढ़ी विभिन्न जगह बुलाबुली करी बड़ बड़ वीर सैन्य मैंने सहित सैन्य मैंने जाते एड़े बुलाबुली कर अर्जुन सखा सांग तेणु सांगसाथी बुलाबुली कले रहिले किसी दिन ये भागवत महापुराण 12 सहित दशम स्कंधे उत्तरार्धे कृष्णचंद्र पुस्तकमानम नाम 1 सप्तमोध्याय 2 सप्ताह आसवे।